अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, एक इंटरनेशनल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है हमेशा से। आम अल्फाज में जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमी होती कौन सी ब्रांच है साइंस की, और एस्ट्रोनॉमी में हमें क्या पढ़ाया जाता है। चूँकि एस्ट्रोनॉमी में प्रैक्टिकल कम होता है, प्रैक्टिकल वर्क कम होता है, इसी वजह से बच्चों का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम देख लें, हम स्पेस को एक्सप्लोर कर लें और स्पेस को देख लें, तो हमें एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। उनमें से जो सबसे अहम है वो है प्लैनेट्स है, एस्टेरॉयड्स है, कॉमेट्स है और गैलेक्सीज है। आजकल जो हमारे पास हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी ने हमें स्पेस को एक्सप्लोर करके दे दिया। इसी एडवांसमेंट की वजह से बहुत इंटरेस्ट हो गया, लोगों में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से। स्पेस से स्टार्ट करते हैं कि स्पेस क्या होता है। स्पेस और सैटेलाइट्स आज हमारा टॉपिक होगा। स्पेस पढ़ेंगे, बाद में हम सैटेलाइट्स को पढ़ेंगे। स्पेस हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाद, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर जितना भी आपको प्लेस नज़र आएगा, जो खाली जगह नज़र आ जाएगी, जहाँ पर बहुत से हेवनली बॉडीज़ जैसे कि उसमें सूरज हो गया, प्लैनेट्स हो गए, अर्थ, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, और साथ में कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स हो गए, ये पूरा प्लेस जो है ये कहलाता है स्पेस। और स्पेस की तारीफ हम इंग्लिश में कर सकते हैं कि अ प्लेस बियॉन्ड द अर्थ एनवायरनमेंट, अर्थ एटमॉस्फेयर, where all of the heavenly bodies are present is called as space। और स्पेस हम इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पेस एक खला है जहाँ पर आप वैक्यूम में कोई गैसेस कुछ वगैरह मौजूद नहीं है। साथ में अगर हम देख लें, फिर सवाल आ जाता है कि हेवनली बॉडीज होती क्या है। तमाम हेवनली बॉडीज वो तमाम स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो तमाम नेचुरली अकरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं, जिनमें से टॉप पर हमारे पास है सूरज हो गया, स्टार्स है, और एग्जांपल ले लें मज़ीद कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स और मेटोराइट्स हो गए। ये तमाम हेवनली बॉडीज़ में आते हैं। हम कह सकते हैं कि वो तमाम एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस के अंदर पाए जाते हैं, उन चीज़ों को कहा जाता है हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज का दूसरा नाम हम लोगों ने रखा हुआ है कि आल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज दीज आर द सोर्स ऑफ स्टडी फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। और एस्ट्रोनॉमर्स जो कि इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, इन्हीं बॉडीज को डिस्कस करते हैं, हमेशा उन पर रिसर्च करते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें यहाँ से टेलीस्कोप्स के ज़रिए और बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी वजह से इन्हीं हेवनली बॉडीज़ का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। और द एक्सट्रीमली लार्ज स्ट्रक्चर्स या bodies present in the space which are naturally occurring are called as heavenly bodies. Sun, stars, comets, planets, moon, etc., etc. These all are the examples of the heavenly bodies. Heavenly bodies का दूसरा नाम हम लोगों ने रखा हुआ है celestial objects, और heavenly bodies को stellar objects भी कहा जाता है। और फिर अहम टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए जिसको हम अल्फाज में हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली स्टडी है हेवनली बॉडीज की। साइंस का, स्पेशली फिजिक्स का वो ब्रांच जो हमें हेवनली बॉडीज के बारे में बताता है, हमें उस रिसर्च के बारे में बताता है कि आप लोगों ने एस्ट्रोनॉमी हमारे हेवनली बॉडीज को पढ़ना कैसे है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं। साथ में ये बताया जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, इस हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स है, सब के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का नाम है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को फिर मज़ीद एस्ट्रोफिज़िक्स में और एस्ट्रोमेट्री में और एस्ट्रो बायोलॉजी में क्लासिफाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं आया हमारे ज़मीन के बगैर भी कहीं पर ज़िंदगी है, और वो लोग जो इसी प्लेनेट अर्थ के बगैर बाकी प्लेनेट्स पर, मरीख पर, जुपिटर पर या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ज़िंदगी की खोज में मसरूफ़ है और खोज लगाने की कोशिश करते हैं, उस स्टडी का नाम है एस्ट्रोबायोलॉजी। और एस्ट्रोफिज़िक्स हमें ज़ाहिर सी बात है एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता है। ये सारे एस्ट्रोनॉमी के
सब ब्रांचेज हैं एस्ट्रोमेट्री, फिर हमें तमाम प्लैनेट्स के दरमियान जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंसेस के बारे में बताता है। और एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट दो बेसिक डिफरेंट टर्म्स है, यू कैन से डिफरेंट टर्म्स है। इनके बारे में बहुत से डिफरेंसेस है एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोनॉट के बारे में। एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते हैं जो ज़मीन पर बैठ करके ज़मीन के यहाँ पर ज़मीन से रिसर्च करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए रिसर्च करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर्स। और एस्ट्रोनॉमर्स में हम लिख सकते हैं कि जैसे हेले एक एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत ही मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे, जिसने हेले कॉमेट को हेलो कॉमेट पर रिसर्च किया था और सबसे पहले डिस्कवर किया था। हेले ने एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे। 1682 में इसने हेले कॉमेट डिस्कवर करके दे दिया है। फिर मज़ीद है एस्ट्रोनॉमर्स में कि एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, वो वेल इक्विप्ड इंजीनियर्स जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो ये इस बात के लिए एक्सपीरियंस रखते हैं कि वो जा करके चाँद पर, खला में और मरीख पर जाने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकली वहाँ पर जाते हैं स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए और खला में जाते हैं। वी कैन से स्पेस इंजीनियर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। और एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जो यहाँ पर ज़मीन के बगैर, ज़मीन से दूर जा कर के बाकी प्लैनेट्स में जा कर के ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करते हैं कि आया वहाँ पर ज़िंदगी है या नहीं है, और वहाँ पर ज़िंदगी के आसार है या नहीं है, अगर पहले थे तो किस तरीके से थे, वहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जिसमें से हवा, पानी, ऑक्सीजन और मिट्टी, इन सब चीज़ों के बारे में जा कर के देखते हैं कि चूँकि इंसान ने इस ज़मीन को अपने लिए बहुत ही ख़तरनाक बना दिया है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए, न्यूक्लियर बम्स के ज़रिए मुस्तकबिल में इसी प्लैनेट्स पर हमारे रहने की चांसेस दिन ब दिन कम हो रहे हैं, जिसमें से अहम बात जो है वो है एयर पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गए, और साथ में ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और डिफॉरेस्टेशन और फूड शॉर्टेज, ओवर पॉपुलेशन, और ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो हमें इस प्लैनेट्स पर हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने में अहम किरदार अदा करेंगे फ्यूचर में। तो इसीलिए इंसान की कोशिश है हमेशा से, पिछली सदी से, कि इंसान इस प्लैनेट के बगैर दूसरे प्लैनेट पर जाने की कोशिश करता है, और वो लोग होते हैं एस्ट्रोनॉट्स। सबसे पहले वो इंसान, वो खुशनसीब इंसान जो ज़मीन से जा कर के खला में पहुँचे, वो थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन वो पहले इंसान थे जिसने सबसे पहले खला में सफ़र किया, जो सबसे पहले खला पर पहुँचे, ये एक एस्ट्रोनॉट थे। हमारे यूनिवर्स में, हमारे स्पेस में, जो स्पेस है, अल्लाह ताला ने जो स्पेस बनाया हुआ है, इसमें वो ग्रुप ऑफ हेवनली बॉडीज़ जो कि स्टार्स, जिसमें से सन अहम है, जो सूरज पर मुश्तमिल होता है, वो हमारे पास वो ग्रुप ऑफ हेवनली बॉडीज़ जो कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ को रिलेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ को रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और उसमें सूरज हो गया, साथ में सूरज के साथ साथ कॉमेट्स है, एस्टेरॉयड्स है, और 8 प्लैनेट्स है। फिर उस 8 प्लैनेट्स में से हर प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट होता है, एक मून है। तो इस ग्रुप ऑफ हेवनली बॉडीज़ का नाम है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम को उर्दू में निज़ाम शमसी कहते हैं। ग्रुप ऑफ हेवनली बॉडीज़ विच कंसिस्ट ऑफ सन, कॉमेट्स, स्टार्स, सन, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एक स्टार होता है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका नाम है सन, कॉमेट्स होते हैं जो बहुत ही काउंटलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर प्लैनेट्स, टोटल 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। इन 8 प्लैनेट्स के नाम के लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक निमोनिक्स बताऊंगा, जो तरतीबवार आपको उनके नाम याद रहेंगे। साथ में हमारे पास है मून होता है और एस्टेरॉयड, और उसको निमोनिक्स के लिए सबसे इजी तरीका जो है वो है कि बहुत ही इजी है, आपको इंशाल्लाह, आई होप कि यू विल गेट इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए निमोनिक है, माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। माई वेरी
excellent mother just serves us noodles. Means my में Mercury हो गया. Here M stand for Mercury and V stand for Venus, E for Earth and M for Mars. Just means J for Jupiter or serves for Saturn and U for Uranus, and the last one that is noodles means N for the Neptune. One of them is it is very interesting mnemonics to remember the names of all the planets serial wise. You can learn from this mnemonic. It's a very simple, especially I hope to middle level it is a very simple mnemonic I have arranged in a special manner for you. I hope you will like. सोलर सिस्टम के बाद एक अहम और दूसरा टॉपिक, एक अहम टॉपिक है सैटेलाइट. कि सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट बेसिकली हमारे पास वो हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो दूसरे प्लेनेट के इर्द गिर्द सफ़र करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसी दूसरे हेवनली बॉडी. वो हेवनली बॉडीज़, वो स्ट्रक्चर्स जो दूसरे हेवनली बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, एक रेगुलर बेस पर रिवॉल्व करते हैं, एक मुकर्रर वक्त में अपनी रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं, उन हेवनली बॉडीज़ का नाम है सैटेलाइट्स. फॉर एग्जांपल वी कैन से the heavenly body which revolves around the other heavenly body is called as satellite. और मज़ीद है सैटेलाइट्स की दो किस्में हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो बिग बैंग थ्योरी के बाद अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, जो ख़ुद ब खुद नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. उन सैटेलाइट्स का नाम है नेचुरल सैटेलाइट्स. फॉर एग्जांपल मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ our earth and our earth is the satellite of sun. means मून जो है वो जो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जबकि अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, अपना रिवोल्यूशन पूरा करता है. इन द सेम वे कोमेट्स हो गए और एस्टेरॉयड्स हो गए, ये सारे रिवोल्यूशन पूरा करते हैं प्लैनेट्स के इर्द गिर्द. So we can say the satellites which revolve around the heavenly body and exist naturally are called as natural satellites. और natural satellites में examples में आता है मून है, अर्थ है. जैसे पहले बताया गया कि मून वो जो है सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी ज़मीन का, हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द वो अपना सफ़र पूरा करती है चाँद, और साथ में सूरज के इर्द गिर्द बहुत से प्लैनेट्स है. फॉर एग्जांपल मार्स हो गया, नेपच्यून, मरकरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि सूरज के इर्द गिर्द अपना रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं. इनका नाम है नेचुरल सैटेलाइट्स. और दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरी किस्म है जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स है जो रोए ज़मीन पर इंसान ने खुद अपनी मेहनत से और एक कंटिन्यूस स्ट्रगल के बाद बनाए हुए हैं. शॉर्ट टर्म्स में हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. द मेन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स एंड सेंट इनटू द स्पेस फॉर द स्पेशल पर्पसेस which may be different, especially for the communication purposes, for the global positioning system which is called as GPS. और GPS के लिए भी करते हैं, साथ में इस पूरे अर्थ के इन्वायरमेंट को रिसर्च बेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. और पोलर पर हम लोगों ने जो सैटेलाइट लगाए, पोलर बेस सैटेलाइट्स है जिनको पोलर सैटेलाइट्स कहा जाता है. ये ज़मीन के पोल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. सैटेलाइट्स हमें टेली कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, न्यूज़ चैनल्स में हमें हेल्प करता है. जितने भी टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट होते हैं उनमें सारी हेल्प आर्टिफिशियल सैटेलाइट करते हैं. 14 अक्टूबर 1957 को इंसान ने अपनी मेहनत के बलबूते पर पहला सैटेलाइट खला में भेजा था. और इस सैटेलाइट को रूसिया ने, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन बोलते हैं, सोवियत यूनियन ने सबसे पहला सैटेलाइट 14 अक्टूबर 1957 को खला में भेजा था. और इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1. और स्पुतनिक 1 को इंसान की तारीख का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मज़ीद एग्जांपल्स को हम दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे. उनकी मज़ीद एग्जांपल्स में हमारे पास है स्पुतनिक 1, बाद में अमेरिका ने भेजा था एक्सप्लोरर 1, और साथ में मज़ीद है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. एंड पाकिस्तान हैज़ आल्सो सेंट a satellite with the help of China, that is Badr 1.
اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیشہ سوال کرتے ہیں، سر لفظ ناسا کا مخفف کیا ہے؟ لفظ ناسا کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ بہت ہی مشہور امریکہ کی ایک ایجنسی ہے جو کام کر رہی ہے، اس کا نام ہے نیشنل ایروناٹکس اسپیس ایڈمنسٹریشن، جو کام کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، ایکسپلور کرتی ہے اسپیس کو، بہت ہیلپ کی ہے۔ یہ امریکہ کی ایک اسپیس ایجنسی ہے۔ نیچرل سیٹلائٹس کو اگر ہم مزید کلاسیفائی کریں گے تو نیچرل سیٹلائٹ میں سب سے پہلے جو اہم ٹاپک ہوگا وہ ہے اسٹیرائڈز۔ اسٹیرائڈز بہت ہی ایک آپ کے پاس ان ایکسپلینڈ ٹرمز ہے جو آج تک آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا۔ اسٹیرائڈز ہوتے کیا ہیں؟ اسٹیرائڈز ہمارے سولر سسٹم میں وہ پیس آف راکس ہوتے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہوتی ہے جن کا سائز 1000 کلومیٹر تک بھی ہو سکتا ہے، ان کا ڈائی میٹر ہو سکتا ہے، لیکن یہ زمین کے مقابلے میں چھوٹی چٹانیں ہوتی ہے جس کو عام الفاظ میں اسٹرونومرز نام دیتے ہیں مائنر پلینٹس کا۔ چونکہ یہ پلینٹس تو نہیں ہوتے لیکن مائنر پلینٹس ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دا پیس آف راک اور میٹلز، اسٹیرائڈز میٹل کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے زمین کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مشہور اسٹیرائڈز جن کو ہم لوگوں نے خود ٹیلیسکوپ کے ذریعے سائنسدان نے ان کی کھوج لگائی ہے، ان کے نام ہیں سیریز اینڈ ویسٹا۔ سیریز اور ویسٹا وہ دو اہم اسٹیرائڈ ہے جس کو انسان نے خود ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایکسپلور کیا ہے، ان کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت سے آبزرویشنز کیے ہیں اور ہم لوگوں نے بہت ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے۔ پھر مزید ہے کہ اسٹیرائڈز کا دوسرا نام ہے ڈوارف پلینٹس اور آلسو کالڈ ایز مائنر پلینٹس۔ اور ساتھ میں اگر دیکھ لیں کہ اسٹیرائڈز ہمیشہ موسٹلی یہ پائے جاتے ہیں مارس اور جوپیٹر کے نزدیک۔ مارس اور جوپیٹر جو دو پلینٹس ہیں ہمارے زمین کے، ایک ہے مارس، دوسرا ہے جوپیٹر۔ مارس چونکہ پلینٹ نمبر 4 ہے اور جوپیٹر جو پلینٹ نمبر 6 ہے، ان دو کے درمیان پلینٹ نمبر 6 اور پلینٹ نمبر 5 ان دو کے درمیان اسٹیرائڈز پائے جاتے ہیں اور چٹانیں ہوتی ہیں جو میٹل سے بنی ہوتی ہے اور بڑے بڑی چٹانیں ہوتی ہیں۔ زمین کے مقابلے میں ان کا سائز کم ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی اسٹیرائڈز ہیں جن کا سائز 1000 کلومیٹر ان کا ڈائی میٹر ہوتا ہے، بڑے بڑے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں۔ اور شاید ہمیں ریسرچ جو ہمارے پاس آرکیالوجسٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈائنوسارز کی جتنے بھی ڈائنوسارز تھے، ڈائنوسارز کی جب وہ ایکسٹینکٹ ہو گئے، اس دنیا سے ختم ہو گئے، نافید ہو گئے، ان کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بڑے اسٹیرائڈز نے ان کو ہٹ کیا ہوگا اور وہ ختم ہو گئے، زمین میں کوئی قدرتی آفت آ گئی ہوگی، اس وجہ سے اسٹیرائڈز نے ماضی میں بھی انسان کو روئے زمین پر بہت سے نقصانات پہنچائے۔ پھر دوسرا ٹرم ہے اسٹیرائڈ بیلٹ کا۔ اسٹیرائڈ بیلٹ ایک بیلٹ ہوتا ہے جو کہ موجود ہے مارس اور جوپیٹر کے درمیان۔ اسٹیرائڈز کا ایک پورا بیلٹ ہے، ایک پٹی پائی جاتی ہے اور اسٹیرائڈ بیلٹ موجود ہے مارس کے اور جوپیٹر کے درمیان۔ A belt of asteroids, a belt which consists of asteroids and formed between the Jupiter and Mars is called as asteroid belt۔ اور ساتھ میں ایک اسٹیرائڈ اپنا کمپلیٹ ریوالوشن سورج کے ارد گرد 5 ارتھ ایئر میں کمپلیٹ کرتا ہے۔ اگر ارتھ سورج کے ارد گرد 5 مسلسل ریوالوشن کمپلیٹ کرتی ہے تو اتنے ٹائم میں ایک اسٹیرائڈ پورے سورج کے ارد گرد اپنا ایک پورا ریوالوشن کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ چونکہ یہ زمین کے مقابلے میں سورج سے دور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا ریوالوشن ٹائم جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ 5 ارتھ ایئر وہ ڈیوریشن ہے جس میں ایک اسٹیرائڈ لائک سیریز اینڈ ویسٹا اپنے ریوالوشن کمپلیٹ کرتے ہیں سورج کے ارد گرد۔ اور اسٹیرائڈ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ دیز آر فاؤنڈ اونلی بٹوین مارس اینڈ جوپیٹر۔ اسٹیرائڈز کہاں سے آ گئے، کیا تھے؟ ماضی میں بھی لوگوں انسان کے لیے یہ ایک ایسا سوال تھا جس کی ریسرچ انسان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھی۔
اسٹیرائڈز ماضی میں ہماری زمین پر قدرتی آفات کا سبب بنے ہیں. ان میں سے اسٹیرائڈز کہاں سے آتے ہیں؟ اسٹیرائڈز بیسکلی جب زمین بن رہی تھی تو یہ ریمیننگ پیس آف پلینٹس ہیں. جب زمین بن گئی تھی بگ بینگ تھیوری کے بعد یا باقی پلینٹس بن گئے تھے تو ان کے بعد جو ریمیننگ پیس بن گئے وہ بھی زمین کے ارد گرد ریوالو کرنے لگے, سورج کے ارد گرد ریوالو کرنے لگے. انہی ٹکڑوں کو ہم لوگوں نے نام دیا ہوا ہے اسٹیرائڈس کا. اسٹیرائڈ کے بعد دوسرا ٹاپک ہے کومیٹس کا. کومیٹس کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. کومیٹس بالز ہوتے ہیں, لارج بالز ہوتے ہیں جو کہ کنسسٹ آف فروزن گیسز. ان گیسز میں جو اہم گیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واٹر ویپرز ہوتے ہیں جو گیسز فروزن اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے, امونیا گیس ہوتا ہے NH3, اور سب سے اہم پارٹ اس کا ہوتا ہے میتھین گیس. یہ فروزن اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, سورج سے بہت دور فاصلے پر ہوتے ہیں اور سورج کی طرف یہ آتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کومیٹس کا جو آربٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایلپٹیکل ہوتا ہے, بیزوی اسٹرکچر ہوتا ہے. جیسے باقی پلینٹس کا ہم لوگوں نے دیکھا تھا, پلینٹس کا ارتھ کا یا مارس کا وہ سرکولر آربٹ میں ریوالو کرتے ہیں سورج کے ارد گرد, لیکن کومیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایلپٹیکل آربٹ میں ہمیشہ ریوالو کرتے ہیں سورج کے ارد گرد. اور کومیٹس تعریف کیسے لکھیں گے؟ A large ball of frozen gases. These gases are mainly carbon dioxide, methane, ammonia and water. Water جو ہوتے ہیں وہ ویپرز کی صورت میں فروزن اسٹیٹ میں ہوتے واٹر ویپرز ہیں, اور انہیں کومیٹس کہا جاتا ہے. اہم کومیٹ جو انسان کی تاریخ میں بہت اہم رہا ہے وہ ہے ہیلے کومیٹس. ہیلیز کومیٹ وہ کومیٹ تھا جس کو سب سے پہلے 1682 میں ایک انگلش اسٹرونومر ہیلے نے ڈسکور کیا تھا, اور اسی وجہ سے اس کا نام ہیلے رکھا گیا تھا. مطلب وہ کومیٹ جو ہر 76 ایئر بعد زمین, جس کو آپ ہر 76 ایئر بعد زمین کی سطح سے دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ کومیٹ ہے. اور انسان نے ایک اور کوئسچن جو بار بار اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ سر کومیٹس کی اپنی لائٹ ہوتی ہے, چونکہ وہ ہمیں ایک لائٹ ایمیٹنگ ہیونلی باڈی نظر آتا ہے, لیکن کومیٹس کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے. لائٹ صرف اور صرف سٹارز کی ہوتی ہے. جب کومیٹ سورج کے نزدیک آتا ہے, سورج کے قریب ہوتا جاتا ہے, تو کومیٹس فروزن اسٹیٹ سے کلاؤڈ میں چلا جاتا ہے. مطلب اس کے گیسز ویپر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, گیسیس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں وہ فروزن گیسز, اور وہ گیسز ایک بہت ہی بڑا, مطلب ملینز آف کلومیٹر ایک لمبا سا ٹیل بنا لیتے ہیں. عمل باز میں جو کومیٹس کا ٹیل ہوتا ہے اس کے لیے اسپیشل ٹرم اسٹرونومرز نے رکھا ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے کوما. The tail of the comet is called as coma, اور کوما جو ہوتا ہے وہ ملینز آف کلومیٹر پر مشتمل ایک کلاؤڈ آف گیسز ہوتا ہے. اس پر جب سورج کی لائٹ پڑتی ہے تو یہ کوما اپنی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, سورج کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, جس وجہ سے ہمیں کومیٹ ایک ایمیٹنگ سورس آف لائٹ نظر آتا ہے. حقیقت میں اس کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہوتی. مشہور کومیٹس کے نام میں سے ہمارے پاس ہے ہیلے کومیٹ. ہیلے کومیٹ ہر 76 ایئر بعد آپ کو آسمان میں نظر آ جائے گا. لاسٹ ٹائم اس کو 1986 میں دیکھا گیا تھا. اب آپ سے کوئسچن یہ ہے کہ فیوچر میں ہم کون سے سال میں ہیلے کومیٹس کو دیکھیں گے؟ اس سوال کا جواب آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. میٹورائٹس کیا ہوتے ہیں؟ میٹورائٹس اسٹیرائڈس کے مقابلے میں چھوٹے ماس والے اور چھوٹے والیوم والے کچھ اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ زمین کے ارد گرد زمین کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی پلینٹس پر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور زمین اور باقی پلینٹس ان کو کھینچتے ہیں. ان کی اگر کمپوزیشن دیکھ لیں تو یہ زیادہ تر آئرن سے بنے ہوتے ہیں یا یہ میٹل سے بنے ہوتے ہیں. میٹل میں جو سب سے اہم میٹل ہوتا ہے وہ نکل میڈ ہوتے ہیں, اور نکل سے ان کی کیمیکل کمپوزیشن جو ہوتی ہے وہ نکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اور کچھ ایسے پلینٹس بھی ہیں جو سٹونی نیچر رکھتے ہیں, مطلب وہ جو ہے سٹون پر مشتمل ہوتے ہیں, اور سٹون میں وہ سیلیکیٹس پر مشتمل ہوتے ہیں. سیلیکیٹس ان کے اندر پایا جاتا ہے. میٹورائٹس سائز میں کچھ کم ہوتے ہیں جو جب بھی وہ زمین کے پاس آتے ہیں تو زمین کے آربٹ میں داخل ہونے کے بعد یہ جلنا شروع کر دیتے ہیں. جلنے کے بعد وہ سپارک پروڈیوس کرتے ہیں. اسی وجہ سے ماضی میں لوگوں نے اس کو شوٹنگ سٹار کا نام دیا تھا, لیکن یہ سٹارز نہیں ہے. اور جب وہ زمین کے سرفیس میں داخل ہو ڈسٹ پارٹیکل سے ٹکرانے کے بعد
وہ لائٹ ایمٹ کرتے ہیں، ہیٹ ایمٹ کی فریکشن کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اور لوگ اس کو شوٹنگ سٹار کے حقیقت میں وہ شوٹنگ سٹارز نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ کمیٹس، وہ میٹورائٹس جو زمین کے پاس آتے ہیں اور آنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں میٹیورز کہا جاتا ہے۔ اور میٹیورز کی نیچر آئرنی میٹیورز بھی ہوتے ہیں، اور آئرنی میٹیورز ہوتے ہیں، اسٹونی میٹیورز ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی دونوں نیچر رکھتے ہیں، آئرنی اور اسٹونی نیچر دونوں رکھتے ہیں، انہیں آئرن اسٹونی میٹیورز کہا جاتا ہے۔ کچھ میٹیور جو وہ میٹیورائٹ جو میٹیور سے بڑے ہوتے ہیں اور زمین کی سطح میں داخل ہونے کے بعد زمین کو ہٹ کر لیتے ہیں، انہی میٹیورز کا نام میٹیورائٹس کا نام ہے انہی میٹیورائٹس کا نام ہے میٹیورائٹ۔ اور میٹیورائٹ، ایک میٹیورائٹ جس کو اسٹرونامرز نے نام دیا ہے ہوبا کا، ہوبا نیمیا میں سب سے پہلے گرا، اور گرنے کے بعد جب بھی میٹیورائٹ زمین کے سرفیس کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پر ہٹ کرنے والی جگہ پر زمین کے سرفیس پہ کھڈا بنا لیتے ہیں، اس کھڈے کو میٹیورائٹ کریٹر کہا جاتا ہے۔ اور آپ جس میں سے ایریزونا میں ایک میٹیورائٹ گرا تھا اور نیمبیا میں گرا تھا، جو نیمبیا میں جو میٹیورائٹ گرا تھا اس کا نام ہے ہوبا، اور ہوبا کا ٹوٹل سائز 60 ٹن تھا۔ وی کین سی اٹ واز 60,000 kgs۔